غیرت در خدمت ما و شما. انشاءالله با غیرت خود بارهای ما و شما را در شهرهای روسیه، شهر یکاترینبورگ، با شهرهای تاجیکستان، شهر خودجند، زفرآباد، مسجد، استرابشان، عینی باستان، پنجکنتی باستانی، یاری، سرازم، غیرت در خدمت ما و شما. دوستانی عزیز، با اکای غیرت در تماس باشید. ما چند مراتب با اکای غیرت بارهای خود را به تاجیکستان فرستاندیم. انشاءالله بار شما نیز صحت سلامت به منزل خواهد رسید. Не надо разделить, да. Были братьями, остаемся. Парвардигор бачаи ҷони Ширин Ҳусейнҷону бо бачаам Самандар Парвардигор худованди карим хайрушна ба даргоҳ қабул ба даргоҳи худованд хайротуна қабул куна. Парвардигор дар дил чӣ орзуи муроди ният дошта бошем, ба муроди ният мақсадотон худованди карим хӯра бигирин, зар бигарда. ҳазор раҳмат ба падару модаратон ки ами хел ба чой, ба номусу ба нангу тоҷики мо ами ҳамаи ҷода бо ҳастани худо баракатшон бита. Парвардигор бараката касб коршон бита. Парвардигор аҳхори дунё қиёматшо накунаву падару модарша бо ҳазор раҳмат ба хели фарзандои калон кадагишон. илоҳирам Парвардигор умри дрози ба баракатшон бита, хайрушна ба даргоҳи худованд қабул кунад. Амин я раббил аламин. Раҳмат модарҷон. ҳазор раҳмат бачам, худо баракат бита, аҳхори дунё қиёмат накунад. фарзандо таъмри дроз бита. худо Парвардигор ҳазор раҳмат ба ҳамин падар модаре ки аввал бачам тракач кардааст, баъд одаморо кардааст. хайрушна ба даргоҳи худои таоло қабул кунад. хайрои тиран худованди карим калом кунад. як доди. Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, падарон, модарон, бародарон, хоҳарони гироми қадр. Бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуриддинов аз канали фикри шумо. дӯстони азиз, имрӯз як бародари хайрхоҳи мо, зодаи вилояти Хатлон, ноҳияи Шӯробод, бародарамон Самандар як хайри худро расонданд. он шахсият дар шаҳри Москва ҳастанд. суратҳисоби мо як маблағе гузаронданд. ногуфта монам ҳамин дӯсти азизи мо наворои моя тамошо кардам. ман намешиносам вай одамро аз наздик надидам, ҳоле намедонам, мақсад дидагӣ нестам. иншоалло умедворам ки кӯҳ ба кӯҳ намерасад, одам ба одам мерасад. иншоалло бо вай шахсият вомехӯрем иншоалло ягон вақте. ва аз шумо хоҳишмандам ки дуо кунед сафи ҳамихе бародарои тоҷик зиёд шаванд. дӯстони азиз, ногуфта монам бародари азизи мо узбек Аки Дилшод, зодаи шаҳри Наманган, всегда как бы нас поддерживает, помогает. Вот сегодня своих делах оставил и для нас как бы вот делает добрые дела. Помогал с машинами как бы и там покупал в рынке. Он работает рубщиком, брат работает рубщиком. Он купил там мясо халал, там как бы курицу и фрукты, да, овощи там. Овощи, фрукты купил там в рынке. Молитесь тоже за брата. Таджики, узбеки всегда были братьями и остается дружба народа. Еще бародарони азиз, ногуфта намонам ҳамин бародари мо Самандар дар комментария навистанд ки ҳамин ман чанд оила ба мақсад ёрдам мекунам. худшон дар шаҳри Москва ёрдам карда истодан. бародароя, модароя, хоҳароя дуо мекунем сафи ҳамин бародаро зиёд шавад. дӯстони азиз, ба ногуфта намонам баъзео комментария ҳарчи менависед ки реклама мекунед, худтона чиз мекунед. дӯстони азиз, то наворои ҳамон як баъзе наворое мебинам, шеб бовар кунед рақсу бозӣ раққосия мебардорад. ҳаваёи тамошо мекунед, лайк мемонед. ин ягон чӣ не мақсад ихе чизо иҷозат. вақте як кори хайр мекунем, як касе ёрдам мекунем, навор карда монем, айб аст магар. дӯстони азиз, ҳозир асри 21 аст. дӯстони азиз, як бор дига мегӯм, ман чанд наворон ба гуфтагиам. хайр мешавад хайри оммавӣ, хайр мешавад хайри махфӣ. ин бародар Самандарро мо шумо надидем.
و آدم که مخفی مقصد چند قدری دیگه خیر میکند خیرش الله به درگاهش قبول کند صفی همیخه برادرای زیاد کند. دوستان عزیز از شما دستگیری از ما پیشروی کانال فکری شما در فکر شما هستیم شما نیز در فکر ما باشید گبر زیاد نمیکنیم. دوستان عزیز همه گفتم برادرها یا رقصه می بردارد یا شعرهایی که مقصد معنی و مضمون ندارد در کانالاشو پرتفتگی مثال برادرها این نوارای دستگیری میکنه یک کاری خیر کنه مگه خودتون رکلام نکنه خودتون چیز نکنه. سونی عزیز این رکلام نیست این خدا خود انشالله و دیگر برادرها دیگر بلاگرها عبرت میشد انشالله. من امیدوارم که اونها هم همین کارو سر میکنن. من خودم دوستاری خب فرهنگ هستم نه اینکه اون شعرهایی که مثال معنی و مضمون ندارد من تو را گرفتم تو بردی خیلی یک شعرهای با معنی و با مضمون باشد با مثل سرودهای استاد سند جورابک مرادوف ارکین اودینایف و دیگرها من صنعت اونها رو مقصد حرمت میکنم. من خودم صنعت دوست هستم فرهنگی هستم نه اینکه رقاصه برداشت و هوا داد نخواه همین چیزا هم در اینترنت پرتیم من فقط در لنته با میخرم این چیزا دستگیری میکنه پدلیت میکنه وقتی یک کاری خیر میکنیم بو پیدا میشن آدما مینسن خودتون رکلام نکنه. Так что, برادرу, در амони Аллах бошед. Что-нибудь хотите сказать или все? Что я могу сказать? Удачи тебе, брат. Держись так. Дальше. Что еще? По всему, кто ходит вот у нас, да, вот в России, мы работаем, родителям помогаем. Вот мы что делаем. Кто где, что работает, надеется домой деньги отправить, что хочет. Всем приезжие, там не скажу, что таджики, узбеки, все равно мусульмане. Не надо разделить, да. Мы были братьями и остаемся, иншаллах. Да. Спасибо нашим президентам тоже, имам Али Рахмона и Шавкат Мирзаев, что вот так дружбу создали, вот сколько лет у нас была граница закрыта, как бы, вот открыли два президента, им спасибо тоже, да? Конечно. Ай Аллах им здоровья, иншаллах все будет хорошо, только надо молиться и все будет дружба, самое главное дружба, когда есть дружба, иншаллах пешави будет. Мали бародаро, боқи дар амони Аллах бошед. Мана бародаро, иншаллах хайра ба модаро мерасонем. Ва иншаллах ханавор мекунем. Саломат бошед. А шавар то телефон каран ки поча каш. Ки дилшод Рамат. Скоро приедем. Рамат. барои дору ман намедонам чӣ ман фақат онҷа гӯшт овардем бо чиз карем продукт оварем ки ҳаминам айноми акай самандар гуфтаги бача табо карем хонаи шумо чанд бор шуд мебиём ягон каси дига омад то ҳамин вақта ягон бачаи дига омад ё не не гуфтам ки худо падар модараш раҳмат кунад хаша ва даргоҳаш қабул кунад ки 4 мошина хоб як балинсарам рафта наметон нишон дода ки ҳеч кадай ҷо ҳеч ка надорем шумо дар куҷо ғалтиде ки хеш поч ин ай кор мерави аз завод дирмадем склад ҳар мо дирмадем кор кардем ки зиқ нашад ма чина гуфтагиё ака ман рости гап кор дорум ай одам телефон мекунам ман кор дорум ман ҳамеро ҷа илоҷ кардам вақт ёфтам гирса омадам так манам боваркунӣ бачаи камбағал ангам биед бишинед ба худо мали саломат бошед ман раҳмати калом мал ҳамин хайри мо номи самандар гуфтаги бача самандарҷон чӣ хел орзу ҳавас ки ҳамин моро хайри худоӣ кардагӣ бошад аллоҳ таоло даргоҳаш ба қабул кунад чизе ки орзу ҳавас дорад илоҳӣ бачаҳош бинад камие набинад ду дунёш обод шавад худоим худованд ҳамон ҳусайинҷонам илоҳим орзу ҳаваси бачаша бинад чӣ хел мова ёрдам кардост خدا این بچه رو یاردم کند چه خیلی آرزو هوس دارتان الله رسانه آمین یا رب العالمین صفی همه خیلی برادرای زیاد کنده رحمت همه اینام اکی سمندر رو خبا ما انشالله در داوته تمام در خیمانده خداوند همتون برکت بیاره در می غریبی اخوان خونه کنه دستی که همه نبینه دایم هم خیلی دست بخیر دست بر
خاطر دست بخیر باشه دست بخیر در نبینه پروردگار خیرش خداوند به درگاهش قبول کنه نایم آمین رحمت خدا دستگیری میکنه خداوند نخور کنه نایم اینجا باید درنش با گوشتی چیزا خب خلادلنگ بمونه سلام علیکم تاجیکستان با پیش رحمت اکا من همین تشکیلاتچی هم اینجا منطقه خوب جان برادران همین خیلی برادران مثل سیمبوی اگر بسیارتر باشن با فیرم خیلی مشکلی شهروندای ما خیلی آسان‌تر میشه چون که هر یک نفر اگر 10-12 نفر دستگیری کنن همونان دیگه چون که روز اینجا دا قریب 100 نفر ما میخورونیم با 2 اویله دیگه دا حوزید اولوی زنکای شهروندای تاجیک ما حوزی میده شایده با میفرستیم بعد دستی بچه برای که من با کانال این برادر پیشروی ها میخوام بگذار بسیاری شهروندای ما از این کانال با خبر باشن با این کس همکاری کنم و فکرم که اقدامی نیک است نیتی نیک است آینده این کانال برای هموطنان خدمت میکنیم ان شاء الله برای هموطنان خدمت میکنیم ان شاء الله خدمت از ساختینان کنی و بهاش پیدا میشه ان شاء الله رحمت آقا جان برای دستگیری شما خب برده اینا رو تقسیم کنیم کم نیست خدا نگاه برادرها تویای پیشتره یاد کنید تویای پیشتره آشی نهارده بیایی همه این خدمت ها برای برادرای سپیسپریامنیک شهر یکاترینبورگ کالسووا این بگاه انشالله روزشون آش که میکشن با اونجا بخواد نان همه چی هست انشالله